मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आँखों पे साए चुराए रसीली यादों ने। সময়টা 5-এর দশকের শেষ। চিরাচরিত বাণিজ্যিক ছবি আর নির্ভেজাল শিল্পধর্মী বলে খ্যাত সমান্তরাল সিনেমা বা আর্ট ফিল্মের মাঝামাঝি একটি তৃতীয় ধারার উদ্ভব হয় ছবির দুনিয়ায়। বেশ কয়েকজন পরিচালকের হাত ধরে উঠে আসে মিডল সিনেমা। রুচিশীল শিক্ষিত সাধারণ দর্শককুল পান পরিষ্কার ঝকঝকে নির্মল বিনোদনের ছবি, যেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য কখনোই শিল্পবোধ আর সামাজিক বার্তাকে ছাপিয়ে যায় না। দর্শক পান এক নিটোল গল্প। এই মধ্যধারার অন্যতম পথিকৃৎ ঋষিকেশ মুখার্জি। 1 2 3 4। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन। জন্ম 1922-এর 30শে সেপ্টেম্বর। প্রথমে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ শুরু, পরে চিত্র সম্পাদক, তারপর ছবির সহ নির্দেশক। নিজের পরিচালনায় প্রথম ছবি 1957 মুসাফির। डंग डोंग डंग डोंग। हाँ बेटा, वो देखो बादल फूल पे, वो देख राजा, वो फूल खिलता है और वो देखो वो बादल मिलता है, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो। প্রথম ছবি বাণিজ্যিক নিরিখে তেমন সফল না হলেও বেশ প্রশংসিত হয় তার দ্বিতীয় ছবি আনাড়ি 1959। এই ছবির কুশীলব্ধ বটেই, ছবিটিও ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পায়। ছবিটির ভান্ডারে আসে মোট 5টি পুরস্কার। রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদকও পায় এই ছবি। अरे क्या मिल गया, क्या हो गया तुमको? काहे को बम मारता है? बम नहीं मारेगा मिसेस दिशा तो क्या करेगा? देखो हमको नौकरी मिल गया न्यू ताजमहल होटल में। ताजमहल होटल में? यस नो मिसेस दिशा, न्यू ताजमहल होटल में। पुराना ताजमहल इतना शानदार है, नया वाला कितना फर्स्ट क्लास होगा। मिसेस दिशा, हम तुमको बोला नहीं, खुदा बेकारी और बंदे से कितना बड़ा है। यस मिसेस दिशा। चलो अच्छी तरह से मुंह हाथ धो, हम खाना निकालता है। नो मिसेस दिशा, हम खाना नहीं खाएगा। हम तुम्हारा भाड़ा नहीं देता, खाना कैसे खाएगा मिसेस दिशा? बहुत होशियार है तुम। नहीं पीछे मैं साथ को बोलेगा मिसेस दिशा हमको खाना नहीं देता, हम भी भाड़ा नहीं देता है। हाँ, बहुत होशियारी मत बता। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियार। তারপর থেকে এই ধারা অব্যাহত। তার ছবির স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলত তার ঘরানার পরিচয়। সেরা কাহিনী চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায় অনুরাধা। ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय। জাতীয় ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এসেছে আরো অনেক। হাসি কান্না জীবনের নানান রস রঙে মোড়া তার কিছু ছবি দর্শক মননে কালোজয়ী হয়ে রয়ে গেছে। তার মধ্যে অন্যতম অভিমান।
খুবই জনপ্রিয় হয় তার কমেডি ছবি গোলমাল, চুপকে চুপকে, খুবসুরত। একেবারে অন্য ধারায় জীবনের আর এক দিকের ছবি সত্যাকাম। শুধু পুরস্কারের নিরিখে নয়, জীবন মৃত্যুর আরেক গল্প হয়ে চিরকালীন আবেদন রেখে গেছে তাঁর আনন্দ। खामोशाई। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। 1999 পান দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার, 2001 পদ্মবিভূষণ সম্মান, 2001 এনটিআর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। সমস্ত স্বপ্ন পিছনে রেখে স্বপ্ন গড়ার এই কান্ডারি 2006 27 অগস্ট পাড়ি দেন অন্য লোকে। তার ফেলে যাওয়া স্বপ্নগুলো আজও ছবির জগতে জীবনের রঙকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলে বারে বার। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहां।